barake sabula baradu Monokola Alakira Kanu ay barake sabula baradu Monokola Alakira Kanu anga barake sabula baradu Monokola Halala nyini dunye barake manga barake sabula baradu Monokola Ali janna yerati soroni barake sabula baradu Ayo, balma la dedikelo, balma la minikelo, amba befo ni islam ya ka ful kai. No da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kala dana ka fo ni anka jumka krankan ni sileye anka jawara sun kan ko mima ko kanta media. Mimbe talike barakala uluka kenela. Barakala ka kene mini kene ferlendo na chaga nyonche anka fulu bu kilinje mali kono mali ko ka. Bi an y'a kanu ka se mami ma o y'an karamɔgɔ Sedu Samake ale ye garazi baarakɛla ye wa o kɔfɛ Mali garazi baarakɛlaw olu ka tɔnba o maa ɲɛma o don ni Ala sɔnnama ale de bɛna jɛ ka bi baarakɛlaw ka kɛnɛ ɲɛnamaya an b'a la ka baara in kɛ k'an to Kalabankura ni wagatinin na an karamɔgɔ an b'i fo ni silamɛya ka foli kan n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Samake ne kɔni dɔ fɔ i tɔgɔ la n b'a fɛ i yɛrɛ ka dɔ fɔ i yɛrɛ i tɔgɔ ani jamu ani nana garazi baara in na cogo min na. Ok, n'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma aw ni aw ka cɛsiri la Mali baarakɛlaw ye fɛnkɛrɛnnenya Kanta karamɔgɔ Kanta i kan ka fo i ka cɛsiri la. O kɔfɛ ne ye Sedu Samake ne yɛrɛ ye mécanicien n ka mécanicienyaw kalanw kɛra Mali kɔfɛ n ka kalan bɛɛ kɛra kɔfɛla la ka sɔrɔ ka na Mali kɔnɔ o ye n ka présentation ye fɔlɔ an nana baara la cogoya min na inshallah. Ayiwa ni kalan kɔfɛ n'a ma ɲɛ i ja kalan jan kɛ o ye ka taa fɔ jamana kɔfɛ hakilina jumɛn na ni garazi baara in ye i fɛ? Ayiwa komi baara la bɛɛ n'i ka kanufɛn don depuis an bɛ fɛnkɛniya kɔnɔ mécanique baara yɛrɛ de diyara ne ye kosɛbɛ donc o de y'a to n nana an ka baara kɛ mécanicienya baara ye donc o de y'an bila ka garazi baara kanu ka na garazi baara kɔnɔ. Ayiwa i nana garazi baara kɔnɔna na waati min na i ka garazi baara in i ni cakɛɲɔgɔn a ko a bɛ cogo di yala i ni maaw min jɛra ka baara kɛ fo kana se bi ma nimisiwasa b'a fɔ la wa? Bon n b'a fɔ n ko o fan fɛ an bɛ Ala tanu k'Ala barikada baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ kosɛbɛ n'i ye baara kanu gɛlɛya ninnu bɛ kɛ i bolo leçon ye i ka baara kɔnɔna na donc an fɛ o tɛ gɛlɛyaba ye voilà. Ayiwa Sedu Samake ni ko garazi baara a tɛ taa kɛnɛ kɔ ni dun ko kɛnɛ denni fana tɛ an y'a ye k'a fɔ garazi baarakɛla caman yɛrɛ fana bɛ yen bi na min ye o bɛ maaw ka du de kɔnɔ u ka garazi baara olu kɛ yala dugukolo ko lahala jumɛn na garazi baarakɛlaw aw bolo? Ayiwa bi Mali yɛrɛ kɔnɔ dugukolo ko surtout defu min bɛ garazi kan bi kosɛbɛ o ye sigiyɔrɔ ko de sigiyɔrɔ ko kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka baara nin na kosɛbɛ bon garazi baara nin yɛrɛ Mali kɔnɔ yan nɔ gɛlɛya caman b'a la o gɛlɛyaw caman a caman a belebeleba kɔni ye place ko ye bon ani kalanko a fɛnw ka ca voilà donc garazi ko sigiyɔrɔ ko kɔni gɛlɛyaba de bɛ garaziw kan bi kosɛbɛ voilà. Ayiwa Sedu Samake Mali garazi baarakɛla olu ka maɲɛma ye i ye an bɛ segin ka na a ka tɔn kɔnɔna na n'o ye Mali garazi baarakɛlaw ka tɔnba ye n b'a fɛ ka dɔn tɔn in a tɔgɔ ye di ani ayiwa tɔn in tɔgɔ ye di fɔlɔ? Ok Mali garaziw ka jɛkuluba nin a tɔgɔ ye an b'a fɔ ma ko association de la paix
promotion protection mécanicien garage du Mali n'o ye Mali mobili dilanlaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye ne ye o ɲɛmaa ye bi y'o ɲɛmaa ye ayiwa alhamdulilahi a ka tɔn in an b'a fɛ ka dɔn ni donkan b'a la donkan ye jumɛn ye? Ok, vraiment nin ye ɲininkali ɲumanba ye garage ka jɛkuluba nin créé la Mali mobili dilanla bɛɛ de kama n b'a a f'i ɲɛna fɔlɔ n'i y'a fɔ ko garage mɔgɔw n'i y'a fɔ wagati caman mɔgɔw hakili la ko mécanicien dɔrɔn don quoi mécanicien ye fɛn fitinin fana de ye garage baara yɛrɛ kɔnɔ mécaniciens bɛ yen électriciens bɛ yen tôliers bɛ yen constructeurs bɛ yen n'i ko constructeur mɔgɔw tɛ a faamuya kosɛbɛ wagati dɔ la constructeur o de ye an ɲɛ bɛ remorque ninnu na ani citerne ba ninnu citerne bara belebeleba ninnu bɛ ka boli Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ni ɲɛ bɛ nin na ninnu bɛɛ de bɛ dilan an fɛ yan donc ani peinture bɛ yen tapisserie bɛ yen minnu bɛ furaw kɛ olu bɛ yen donc nin bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ f'o ma ko garagiste donc Mali kɔnɔ bi olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba kelen n'an b'a f'o ma ko association de la paix o de bɛ Mali garagistes bɛɛ de représenter bi ala barika la. Ayiwa Seydou Samake i da sera ma ko Elmoroko o b'a yira k'a fɔ Mali garage baarakɛlaw u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in kɔnɔ kosɛbɛ yala kalan bulon bɛ kɛ aw ka garage baarakɛlaw aw kun yaasa diɲɛ don o don bolimafɛn kura de bɛ bɔ ka taa fɛ i bɛ taa sɔrɔ kunun bolifɛn ani bi bolifɛn kuma dɔ la o dilancogo tɛ kelen yala tuma ni tuma kalan bulon bɛ kɛ aw fɛ k'a ɲɛsin aw ka garage baarakɛlaw ma quoi? Effectivement tɔn nin yɛrɛ sigi kunba belebele ye fɛn minnu ye o ye bi Mali garagisiw gɛlɛya min bɛ u kan ka se ka ɲɛsin o gɛlɛya ninnu ma a gɛlɛyaw i komi i ka ɲininkali fɔlɔ la min dɔ ye dugukoloko ye an bɛna tila ka se dugukoloko ta ma mais min ye kalanko ye an bɛ yɔrɔ min na bi kalanko ni a fɛɛrɛw ka bon dɔɔni parce que n'i ko k'i ka an ka laɲini yɛrɛ bi Mali garagiste bɛɛ bɛ ka se ka kalan ɲuman de sɔrɔ n'i ko kalan ɲuman il faut mɔgɔ min ye garage baara daminɛ san 10 san 20 ka taa se san 30 ma n'i ko k'i kana kalan ko u kun wagati dɔ la mɔgɔ dɔw t'a a faamuya parce que u tɛ se ka b'u ka garaziw kɔnɔ ka taa fɔ k'u bɛ taa kalan kura kɛ garazi wɛrɛw kɔnɔ garazi minnu ka ɲɛtaaba bɛ minnu bolo o ka gɛlɛn donc o de tɛ ɲɛ sisan fɔ n'i ko k'i ka kalan ɲuman d'olu ma f'i ka formation sira dɔw de bɛ yen f'i ko olu ta k'o kalan k'u kun i komi i yɛrɛ b'a kalama kosɛbɛ i yɛrɛ yera a dɔw kɛnɛ kan san tɛmɛnen an ye Bamakɔ district chef de garage mɔgɔ 45 an y'olu ta ka tile 14 kalan k'olu kun mobili kura ninnu bɛ ka bɔ parce que kalanko nin i da sera kalanko nin ma i da sera fɛnba de ma parce que n'i ye kalanko ta bi mobili kura ninnu bɛ ka bɔ a mobili kura ninnu dɔnniya ta anw ka mɔgɔw la mobili kɔrɔ ninnu dun bɛ yen o mobili kɔrɔw bɛ ka tunun mobili kɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ ka tunun n'i yɛrɛ taara kasu la bi mɔgɔw tun bɛ girin mobili caman nɔfɛ i b'a ye bi u bɛ k'a bɛɛ tigɛ k'a bila nɛgɛkolo la donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko mobili fana kasi tun bɛ yen effectivement donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko dɔnniya nin tun b'anw ka mɔgɔw la o mobiliw bɛ ka ban maintenant mobili kura ninnu bɛ ka na donc tɔn nin yɛrɛ ka jɔyɔrɔba de ye bi ka se ka kalan ɲini ka se ka garagisiw ka se ka kalan Mali yɛrɛ fan bɛɛ fɛ an y'a kalan daminɛ Bamakɔ district la fɔlɔ san tɛmɛnen an ye an ka laɲini ye fɔlɔ ka chef de garage de ka kalan parce que n'i y'a ye i bɛ kalan ɲuman kɛ mɔgɔ kun o b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ faamuya caman bɛ e yɛrɛ la donc an ye kalan daminɛ chef de garage yɛrɛ la fɔlɔ chef de garage mɔgɔ 45 ni ye kalan sɔrɔ o san na vraiment a kɛra nafaba ye
a kɛra sababu ye bi olu bi ka mɔgɔ caman na faamuya donc je crois que o yɛrɛ diplôme di kɛnɛ kan aw yɛrɛ yira a kɛnɛ kan yan nɔ donc a kɛra wasaba ye ministère yɛrɛ tun bɛ yan an tun y'a défend di Bamakɔ mairie yɛrɛ ma donc a kɛra wasaba ye donc kalanko na an ka laɲini belebeleba ye bi o ye Mali garagiste bɛɛ ka se ka kalan sɔrɔ kalanko nin yɛrɛ la nin wagati nin na sisan ani ministère yɛrɛ b'a kuma na garagiste Bamakɔ dɔrɔn tɛ an ye 20 raisons ta o 20 raisons an y'a essayer ka projet dɔw bila sen kan bon an kɔni bɛ ka partenaires ɲini fɔlɔ pour que o projet ninnu bɛ se ka financer cogo min na donc o ko kɔni bɛ ministère ɲɛkɔrɔ fɔlɔ an b'o wuli ka jɔ o la donc i da sera fɛnba de ma parce que bi n'i ye marché ko ta k'a lajɛ surtout marché public ani marché kumabaw bon a tɛ se ka sɔrɔ wagati caman ni kalan ɲuman t'i la malgré Mali baarako ye hali ni kalan dɔɔni b'i la marché sɔrɔli ma nɔgɔn mais a kana sɔrɔ a dɔɔni b'i la quoi voilà donc an ka laɲini ye bi Mali garagiste bɛɛ ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ pour que denmisɛnnin ninnu bɛ na an ka garage la u ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ monsieur Kanta n bɛ kelen f'i ɲɛna Mali kɔnɔ Mali garagiste hali ban gouvernement yɛrɛ tɛ Mali garagiste jɔyɔrɔ dɔn bi hali fitinin u tɛ foyi dɔn a la a bɛ ka ɲɛf'u ɲɛna mais c'est-à-dire u bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn de ye Kanta an tila sama kɛ olu ka bolifɛn mana tiɲɛ ɲɛ bɛ si minnu ma aw de don effectivement mais fɛn kelen bɛ Mali la Mali gouvernement yɛrɛ de hakili la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu ma taa école jana ka taa Sorbonne na Mali gouvernement mago foyi t'olu la bon n'i ye emploi yɛrɛ ta bi Mali yɛrɛ kɔnɔ monsieur Kanta emploi yɛrɛ garagiste bɛ jeunesse malien garagiste bɛ emploi min di Mali jeunesse malien ma Kanta a bɛ taa 34% na kɛmɛ sara la 34 anw bɛ denmisɛnnin ninnu don baara la u ka adamadenya dilan a denmisɛnnin na fo ka tɔ u kɔrɔbaya u k'u yɛrɛ ta k'a sɔrɔ gouvernement ka sira foyi t'u la garage baara nin don bon n'i ye gouvernement yɛrɛ ta gouvernement bɛ emploi min di Mali denmisɛnninw ma kɛmɛ sara la a tɛ kelen yɛrɛ bɔ bon o secteur n'a fɔra k'a fɔ ko gouvernement mago foyi tɛ o secteur la c'est-à-dire o kabako de don mais toujours i m'a ye tɔn nin an y'a tɔgɔ da ko association de la paix promotion protection mécanicien garage du Mali c'est-à-dire an bɛ ka ɲini ka nin y'an san caman ye an bɛ ka fanga démarcher depuis IBK ka fanga kɔnɔna na fo kana se bi ma an bɛ ka fanga démarcher fanga nin bɛ yen bi n'o ye transition ye an bɛ ka u démarcher mais jusqu'à présent fanga si tɛ yen nɔ n bɛ se k'a fɔ ko min an mago bɛ ka ɲɛsin an ma Mali denmisɛnninw ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ jusqu'à présent an ma se ka résultat ɲumanbaw sɔrɔ a la an mago bɛ min na bon ni e b'a fɛ k'a fɔ nin yɔrɔ in na kabini furancɛla fanga in nana fo kana se bi ma aw ma se ka gɛrɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn min na ni k'a ka lase walima k'a ka laɲini ɲini aw ma se k'o sɔrɔ effectivement an kɔni n bɛ se k'a fɔ an ye gɛrɛ ɲɔgɔnnaw sɔrɔ wagati la ani ministère minnu b'an concerné ani an mago bɛ se ka se ministère ma n'o ye ministère de l'emploi ye nin yɔrɔ nin na an bɛ qu'on appelle ministre dɔw tɛmɛna ni an ka kalan dɔw sɔrɔla k'o to yen n'o ye Salihan Ture Mohamed Salihan Ture o kɛra Bandaw ka wagati voilà donc ministre nin bɛ yen sisan an n'o fana ye ɲɔgɔn ye bon en tout cas u kɔni transition ministre u bɛ mɔgɔ accueillir ka ɲɛ u bɛ mɔgɔ accueillir ka ɲɛ u b'i lamɛn fana bon o ye hakilina ɲumanba ye u b'i lamɛn maintenant an mago bɛ kɛwale ka suma voilà kɛwale ka suma ni CNT ɲɛmɔgɔw fana ye ɲɔgɔn ye
an ye fɛn caman ɲɛfɔ u ɲɛna mais jusqu'à présent an kɔni an tɛ ka kan mɛn bon an dun bɛ yɔrɔ min na bi n'i ko k'i jamana ka se ka développer parce que jamana tɛ se ka développer sans industrie jamana yɛrɛ ka développement o ye industrie de ye bon industrie i ni ka usine ba ninnu ta bi Mali yɛrɛ ye jamana min ye jamana ye porté jamana nin na Mali mobili fɛn fɛn bɛ don Mali kɔnɔ yan a camion fara a qu'on appelle a voiture ni a carré ninnu kan a fɛn fɛn bɛ don Mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ mobili min bɛ don Mali kɔnɔ kura la a tɛ tɛmɛ 5 kan kura sortie d'usine a tɛ tɛmɛ 5 kan maliyɛnw bɛ min boli a tɔ 95 a bɛɛ ye mobili occasion de bon o mobili occasion ninnu bɛɛ bɛ don jamana kɔnɔ ka u miiri da mɔgɔ minnu kan o de ye garage ye bon n'a fɔra jusqu'à présent olu ka ko tɛ ka taa ba la c'est à dire kabako ko don toujours n bɛ chose an ka gouvernement transition mɔgɔw don mɔgɔ cɛsirilenw don mais an kɔni ka laɲini ye bi u ka se ka Mali garage u ka se ka an ka ko ta ba la n bɛ se k'a fɔ wagati caman ni bɛ n ka interview kɛ ne radio sow ni fɛnw na wagati caman n b'a fɔ transition u mɔgɔw bɛ mɔgɔw lamɛn u bɛ mɔgɔw lamɛn dɛ bon u bɛ mɔgɔw accueillir ka ɲɛ u bɛ mɔgɔw lamɛn parce que i tɛ se ka mɔgɔw dilan f'i k'a tigi lamɛn u bɛ mɔgɔw lamɛn mais comme on appelle an mago bɛ fɛn minnu na i b'a f'u ɲɛna mais n'a ko bɛ kɛ a kɛ man di n'i ye hali sigi k'a fɔ ba nin kɛra wagati dɔ la an y'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'a fɔ n'a bɛ kɛ u ka togoya bɛ kɛ Mali garage ka jɛkuluba nin u ka olu impliquer ko la mais o m'an wele sigafɔ ba min kɛra aw sen ma yala an sen ma yala bon Mali kɔnɔ ni jamana o jamana secteur min bɛ se ka emploi di à 34% i b'a dɔn o kɔni tɛ secteur fitinin ye bon jamana de kan ka n'a a mago bɛ développement la u kan k'u jija kosɛbɛ ka an impliquer fɛn bɛɛ lajɛlen na parce que a sera sa Mali kɔnɔ ka kunkolo di kunkolotigi kɔ n'i b'a fɛ jamana nin ka kɛ an mago bɛ Mali kura min na bi u ka kunkolodi dabila kunkolotigi kɔ parce que bi Mali kɔnɔ bi n'i ko k'i ka garage ka ko fɔ bi n'i tɛmɛna an kan bi a ka gɛlɛn n'i bɛ se ka i mago bɛ min na i b'a sɔrɔ donc o ye ka fara dɔɔni ka dɔɔni fɔ fanga ɲɛmɔgɔw ɲɛna parce que transition nin ko ka d'an ye kojugu an yɛrɛ an bolo bɛ ni transition ye k'u dɛmɛ fɛn caman de la an jɔyɔrɔ ka bon transition nin kɔnɔ kosɛbɛ wulikajɔ foyi tɛ yen nɔ ni tɔn nin cɛsirilen t'a fɛ i mago wulikajɔ fɛn fɛn kɛra an impliquera fɛn bɛɛ la donc ka u soutenir an taara CNT yɛrɛ la k'a yiru an ka soutien yiru la kosɛbɛ kosɛbɛ donc an transition nin soutenir don an fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc an fɛnɛ ka laɲini ye min ye n'i ko k'i bɛ mɔgɔw nɔfɛ qu'on appelle i fɛnɛ ka tɔndenw mago bɛ fɛn min na o ka sɔrɔ donc n farala dɔɔni karamɔgɔ Kanta ka nin ɲɛfɔ antenne sanfɛ a b'a kun bɔ voilà ka da kan n'i ko n dɛmɛ i yɛrɛ fana ka n dɛmɛ voilà u bɛ jɛ Messi la u bɛ jɛ ja fana voilà hali bi an b'a ladonna k'a fɔ baarakɛlaw ka kɛnɛ kan bi ani Seydou Samake ale de bɛ ka masala kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali garage baarakɛla olu tɔgɔ la an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ɲɛ b'an na nin waati in na a ka nin ja a ka partager yaasa diɲɛ ma ka bɔ min ye Mali garage baarakɛlaw olu ka lahala kalama cogo min na ayiwa karamɔgɔ Seydou Samake waati tɛmɛna an ye baro kɛ i y'a jira k'a fɔ ko janja dugukolo dɔw tun bɛ ka bila jamana fɛ Mali garage baarakɛlaw olu tɔgɔ la an bɛ don min na ko bi o dugukolo ko nin bɛ lahala jumɛn na ani gɛlɛyaba min yɛrɛ bɛ Mali garage baarakɛlaw kan foroba dugukolo ko la i ka ɲɛfɔli ka ɲɛ vraiment karamɔgɔ Kanta nin ye ɲininkaliba de ye bi anw ni kan ko belebele ye min ye bi kosɛbɛ o ye dugukolo ko ye i ka kuma la daminɛ la i kumana dugukolo ko kan n'i y'a ta bi Mali yɛrɛ kɔnɔ dugukolo garage sigilen bɛ yɔrɔ 2 de la a yɔrɔ fɔlɔ ye comme on appelle mɔgɔw ka terrain kɔnɔna
o kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ domaine public garage bɛ sigi domaine public ninnu kan bon i b'a dɔn karamɔgɔ Kanta i bɛ i ka terrain de san na i mago a sankun ye k'a jɔ de o ni i ye terrain san n'i ye wari sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ sigilen b'a kan i b'u lawuli de o donc garage sigiyɔrɔ fɔlɔ y'o ye i b'a dɔn o tɛ yɔrɔ garantilen a bɛ Sonsorobugu la bon a filanan ye mun ye o ye domaine public ye domaine public ni gouvernement ma a dabɔ garage kama donc mɔgɔw bɛ taa sigi o la mais n'u u mago bɔ kɛra o yɔrɔ la dɔrɔn u bɛna u lawuli ka bɔ yen lawulili nin a bɛ kɔlɔlɔ lase garage ma n bɛ yanni n ka taa ɲɛfɛ dɔɔni n bɛ misaliya dɔ d'i ma France Afrique tɛmɛnen dɔ kɛra comment on appelle ko Amin Kan ka wagati la sommet Afrique France voilà donc o sommet nin senfɛ u nana garage caman na wuli ka b'u sigiyɔrɔ la a kɛra kasaraba de ye Mali garage ma u ye mɔgɔw lawuli ka b'u place la sigiyɔrɔ t'u bolo n'i ye garage lawuli ka bɔ a place la ka ban a taara chômage de la chômage bon wagati bɛɛ n bɛ to k'a fɔ i ɲɛna garage ka chômage ka jugu ni sɔrɔsikɛ ka chômage ye parce que mɔgɔw tɛ garage jusqu'à présent mɔgɔw tɛ garage cogoyaw dɔn kosɛbɛ quoi parce que garage ye dɔnnikɛla de kodɔnna don mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka u yɛrɛ minɛ ko dɔw la n'u taara chômage la mais denmisɛnninw n'i ye kodɔnbaga gɛn ka bɔ baara la c'est comme n bɛ misaliya d'i ma n'i ye sɔrɔsikɛ kalannen a b'a ka baara dɔn ka sin ka sɔgɔmada kelen k'a gɛn ka bɔ a ka baara la n'a ko k'a bɛ kɛ tiɲɛnikɛla est-ce que o ko nɔgɔ ye wa o yɔrɔ o tɛ ko nɔgɔ ye dɛ bon garage ale ti baara wɛrɛ a bɛ nɛgɛ de baara a bɛ nɛgɛ de dɔn kojugu nɛgɛ kɛ man di k'a dɛsɛ bon ni i taara o ka ekɔliso ci k'a bila chômage la chef de garage i m'o kelen bila chômage la a ka kalandenw y'u bɛɛ bila chômage la ni patron ni place tɛ patron bolo denmisɛnninw kɔni bɛ taa chômage la bon k'a sɔrɔ dɔɔnin b'u la bon n'u ko k'u bɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye délinquance de bɛ juguya jamana kɔnɔ bon wagati bɛɛ la n bɛ to k'a fɔ n ko délinquance nin bɛ jamana kɔnɔ fanga yɛrɛ de bɛ délinquance créer Mali kɔnɔ délinquance n'i ko k'i ka délinquance kɛlɛ bi délinquance kɛlɛli solution ba b'an bolo mais gouvernement ti gɛrɛ acteur la quoi bon n'u dun m'a lajɛ n'u b'a fɛ ka Mali kura nin jɔ u ka gɛrɛ acteur yɛrɛ la u ka acteur yɛrɛ impliqué ko la o déguerpissement nin a nana ni problème ye bi o san na anw ka garage mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 70 u tɛ se k'u sigi k'u musow furu satɔ lajɛ u tɛ se k'u sigi ka comment on appelle u denw tɛ taa école la parce que u tɛ baara la donc a caman wulila ka taa aventure la kɔgɔji sanfɛ mɔgɔ min sara kɔgɔji sanfɛ a wagati la karamɔgɔ Kanta an sera ka min jateminɛ an ye minnu information sɔrɔ garage mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 70 olu de tora kɔgɔji la san jumɛn qu'on appelle 2016-2017 san kelen kɔnɔ ni yɔrɔ ci nin kɛra 2016-2017 maintenant a ye kɔlɔlɔ lase garage ma bon n'i ko sisan ko a ye kɔlɔlɔ lase garage ma bon mɔgɔ dɔ sigilen b'a ka salon kɔnɔ sisan se b'a ye a b'a fɔ ko nin kɛra garage de la bon or que aw ka jamana dɔnnikɛlaw de don n'i y'a mɛn dɔnnikɛla yɛrɛ garage baarakɛla kɔni karamɔgɔ don olu ye dɔnnikɛlaw denmisɛnninw de la kɔkɔ fɔ don dɔ la o fana na garage ba dɔ dayɛlɛ yɛrɛ merci bon n'a fɔra k'a fɔ ko dɔnnikɛla jamana fɛn o fɛn b'a yɛrɛ fɛ ni dɔnnikɛla kelen perdila u fɛ o ye koba de ye surtout e ka jamana kɔnɔ mɔgɔ 100 ni kɔ ka u perdi ten ka sababu kɛ u sigiyɔrɔ ko ye k'a sɔrɔ sigiyɔrɔ caman de bɛ yen nɔ donc i da sera place ko nin ma a bɛ wagati jan bɔ depuis i bɛ ka premier mandat wagati ani i bɛ ka ministre dɔw ye n'o ye dugukoloko ministre ye a wagati je crois Kalifa Tarawele o de tun ye habitat ministre ye dugukoloko bɛɛ b'olu ka niveau de la ani Kalifa sigira nin yɔrɔ nin na n bɛ to ka Kalifa ka foli kɛ kosɛbɛ ne fɛ Kalifa ɲɔgɔnna ministre ma na fɔlɔ min kɛra bololabaarakɛlaw fɛ ka tɛmɛ a kan quoi Kalifa a ɲɔgɔnna ma na fɔlɔ
parce que ibeka ka wakati maintenant deuxième mandat nalen dɔrɔn comme u y'a a bɔ yen o de kɛra gɛlɛyaba ye anw yɛrɛ ma donc a wagati la an ye garaziw ka dugukolo ko gɛlɛya an y'o ɲɛfɔli min kɛ o ɲɛfɔli kɔfɛ a y'a yira n na k'a fɔ effectivement président Samake garaziw ka place ko i y'a fɔ cogo min na garaziw ka place ko normalement i y'a fɔ cogo min na zone de garaziw bɛ yen a kama parce que an y'a yir'u la anw ka kalan bɛɛ kɛra jamana wɛrɛw de la zone de garaziw bɛ créer jamana yɛrɛ fɛ monsieur Kanta jamana o jamana ni a kɔnɔna na n'u bɛna quartier kuraw créer i b'a ye u bɛ qu'on appelle lieu de culture kɛ n'o ye misiri place ye n'o ye balontan yɔrɔw n'o ye fiɲɛminɛ yɔrɔw ye i b'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ ko o de kan ka kɛ bon o quartier kura ninnu na zone de garaziw de kan ka k'a la parce que o ye population yɛrɛ de ka hakɛ parce que population min taara a sigiyɔrɔ la a ka d'u ye u ka bolimafɛnw dilanbagaw ka k'u kɛrɛfɛ mais e taara quartier kura la sisan n'i ka mobili tiɲɛna a ka di ye ou bien i ka moto tiɲɛna a ka di ye i ka se ka minnu b'a dilan i k'olu sɔrɔ i kɛrɛfɛ bon Mali kɔnɔ o de tun tɛ yen fɔlɔ bon u y'a yira n na k'a fɔ minisiri ye n bila ka taa directeur national de la cadastre fɛ yen nɔ n'o kumana o yɛrɛ o don na o ko ma a kuma diyara o ye kosɛbɛ o ko ma k'a fɔ ko président Samake tiɲɛ tiɲɛ na i bɛ k'i da don fɛn ba la nin mais zone de garaziw schéma ka plan yɛrɛ la zone de garazi prévoilen don a la quoi donc minisiri y'a yira ne la k'a fɔ u bɛna lajɛ ka cogoya bɛɛ kɛ a ma tɛmɛ wagati jan kan a ye domaine a kuman'u fɛ u ka Mali zone de garaziw bɛɛ indiqué zone de garazi min fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ plan kɔnɔna na k'u k'a bɛɛ indiqué u y'a bɛɛ indiqué maintenant a bɛɛ indiqué u ye n wele ka a plan bɛɛ di yan donc Mali an ka zone de garaziw kan ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a plan bɛɛ b'an bolo zone minnu kiriyelen bɛ n'olu bɛ yen n'olu kan ka bila u kan ka dan an ma a kama k'a di garaziw ma u y'a fɛn bɛɛ d'an ma mais Kamaw Kanta nin ye an san depuis 2018 an ka yɔrɔ indiquelen d'an ye mais pour que ka se k'an bolo de d'a kan o de ma se ka kɛ fɔlɔ k'an bolo d'a kan o de ma se ka kɛ fɔlɔ an ye a y'a dugukolo y'aw ɲɛna kɔni tuma dɔ la papier bɛ d'i ma i tɛ dugukolo ye voilà o de ye problème ye dugukolo yɛrɛ de ma ye fɔlɔ ka d'an ma fɔlɔ mais dugukolo plan bɛ yen par exemple n'i ye Kayi ta sisan an b'a dɔn Kayi zone de garazi o bɛ yɔrɔ min na o papier b'an bolo donc an b'o zone de garazi papier kɔnɔ an b'o dɔn o b'an bolo c'est à dire zone o misaliya la yɔrɔ caman bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ zone de garazi o bɛɛ identifielen don an fɛ bon mais comment on appelle an bolo de ma se ka da a kan fɔlɔ bon an dun ka laɲini ye min ye bi zone de garazi ninnu ka se ka comment on appelle bila an ka bolo kan bon monsieur Kanta zone de garazi ninnu minnu bɛ yen nɔ a ka ca kosɛbɛ mais an ye fanga démarché dɛ hali CNT an y'a plan an ye fɛn fɛn b'an bolo zone de garazi kan dilen fɔlɔ ninnu kan an y'a hali CNT an y'a d'u ma ani monsieur Diaw ka chef de cabinet an ye lajɛ minnu ka CNT kɔnɔna na an y'a dossier bɛɛ d'a ma mais jusqu'à présent an ma se ka jaabi sɔrɔ a la donc a kan toujours an ka se ka kuma ninnu kan k'a fɔ pour que fanga ka se k'a mɛn parce que an b'a dɔn jamana ni ɲɛmɔgɔ ninnu hakilina nin b'u la n'o ye Mali kurajɔ ye an bɛ qu'on appelle président de la transition n'o ye Assimi Goïta mɔgɔ don mɔgɔ cɛsirilenba don an b'a dɔn n'a bɔra nin ko ninnu kalama an b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kuma fɛ donc an bɛ min ɲini a fɛ ale yɛrɛ ye qu'on appelle mɔgɔ ye bi min cɛsirilen don
jeunesse ka ko la donc an b'a dɔn k'a fɔ anw bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi o ye Mali jeunesse ka se ka comment on appelle u ka siniɲɛsigiw kan ka bɛ se ka bɛrɛbɛrɛ cogo min na an b'o o baaraw de la donc an b'a dɔn k'a fɔ n'a ye nin kuma ninnu mɛn don n'a nataw la an b'a dɔn an ka zone de garage ninnu kɔrɔlen ninnu bɛ yen nɔ kura minnu bɛ ka na an b'a dɔn an bolo bɛna da bɛɛ kan donc o ye zone de garage minnu indiquera Kayi b'a la Sikaso b'a la Kucala b'a la Moti b'a la Tɔnbukutu b'a la Bamakɔ district yɛrɛ b'a la donc zone tɔ minnu bɛ yen nɔ ka fɔ zone de garage tɔ minnu bɛ yen nɔ minnu ma indiqué an mago b'a la o bɛɛ ka indiqué maintenant o kɔfɛ au niveau de district de Bamako n'o ye Bamakɔ district kɔnɔna ye an ye laɲini dɔ kɛ ministre fɛ n'o ye ministre Jara tun bɛ yen wagati min na je crois que ale tun bɛ Bandaw ka wagati de la ministre Jara Habitat kɔnɔ an n'ale ka cabinet ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ u y'a an ye zone de garage ko ɲɛf'u ɲɛna surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la zone aéroportuaire kɔnɔna na an y'a yir'u la k'a fɔ an mago bɛ o qu'on appelle zone de garage saba la zone aéroportuaire kɔnɔ o zone de garage saba an bɛ Jara fo c'est à dire ne ye mɔgɔ ye jamana kɔnɔ mɔgɔ ye baara ɲuman kɛ c'est à dire i ni foli ka kan mais n'i ye juguman kɛ an da tɛ bara kɔnɔ an b'a fɔ voilà donc n'i y'an bɛ ka ministre ninnu fo u ye ɲuman de kɛ Mali garage ye an kumana fɛ a ye kadasi directeur national a kuman'o fɛ u ye technicien bila ka na an yɛrɛ ka siège la Kalabankura ACI kɔnɔ yan u nana a kɛra vendredi dɔ fɛ an ye wulikajɔ kɛ commune 6 commune 5 commune de Kalabankuru komi zone aéroportuaire tɛmɛna nin fɛ tɛmɛnen de don ninnu fɛ an y'a ɲini k'a fɔ zone de garage kelen kelen ka créer ninnu na parce que ni ye aéroport yɛrɛ jateminɛ bi garage nin bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ bi a bɛ taa i jɔ fɔ qu'on appelle maa 1000 ani mɔgɔ 600 ani kɔ olu de bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ n'u yɛrɛkɛlen don a kɔnɔ donc dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u sigiyɔrɔ man ɲi u sigilen bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ se ka na ni insécurité ye jamana yɛrɛ ma an b'o fɔ a bɛ se ka insécurité créer jamana yɛrɛ kɔnɔ maintenant mais dɔw o de kosɔn an y'a ɲini u fɛ zone de garage an taara lieu yir'u la minnu bɛ garage bɛ se ka sigi yen nɔ n'a tɛ a tɛna ni insécurité donc kadasi ni an yɛrɛ an ye o plan kɛ commune 5 an ye yen nɔ garage place nin bɛ yen nɔ u ye a coordonnées ta k'a plan bɔ commune 6 u y'o fɛnɛ coordonnées ta k'o plan kɛ donc commune de Kalabankɔrɔ u fɛnɛ y'o coordonnées ta k'o plan kɛ donc u ye a plan kɛ k'a ban ka a bila ministre ka bolo kan donc o fɛnɛ dossier bɛ ministre ka bolo kan a dossier nin bilalen bɛ yen nɔ kadasi kɔni tilara ka baara la zone de garage ninnu plan bɛɛ kɛra k'a ban pewu donc a tɔ tora sisan sa k'a bila an ka bolo kan mais ministère de la ko bɛ ministre ka bolo de kan donc an b'a nin yɔrɔ nin na an b'a ɲini transition ɲɛmɔgɔw fɛ u ka togoya bɛɛ lajɛlen kɛ zone aéroportuaire kɔnɔna na bi Bamakɔ garage ka sigiyɔrɔ la bi jigiya nin banna bi kosɛbɛ o de ye zone aéroportuaire kɔnɔna ye donc zone aéroportuaire kɔnɔ ministre ka togoya bɛɛ lajɛlen kɛ an ka zone de garage ninnu plan bɛ yen nɔ k'a bila an ka bolo kan an kɔni ye an bɛ k'u kuma ɲɔgɔn ya mais jusqu'à présent an mago b'a la cogo min na a ma kɛ ten bon ni dun nana bi kana garage ninnu ka gɛn ka bɔ bi zone aéroportuaire nin kɔnɔ i mago c'est à dire i ma deli ka insécurité nin ye Mali kɔnɔ i bɛ n'o ye de parce que taayɔrɔ t'u la n'i ye denmisɛnnin dɔnnikɛlaw gɛn ka bɔ u sigiyɔrɔw la mais u bɛna min kɛ o dɔnnen don donc anw bɛ wulikajɔ min na bi o de ka se ka dabila n'i ye jateminɛ secteur nin bɛ se ka emploi di jeunesse malien ma à 34%. Bon n bɛ ka 34% nin fɔ ça c'est o ye u bɛ emploi direct min di o y'o ye mais indirect nin bɛ yen nɔ o de ka ca kosɛbɛ n'i ko k'i b'i da don o la non o ka ca kojugu donc mais pour que
ani ministre yɛrɛ ministre de l'emploi an b'a fo nin yɔrɔ la ministre nin bɛ yen sisan an ka lasigi dɔ senfɛ n'i ye nin fɛn ninnu fɔ an ɲɛna a ko président Samake a ka d'an ye bi 34% ni dɔ ka fara n ko pour que dɔ ka fara o kan fɛn dama dama a fɔlɔ ye mun ye ka se ka dugukolo an mago bɛ dugukolo min na o ka se ka d'an ma karamɔgɔ kan k'a fɔ ko dugukolo tɛ yen dugukolo bɛ yen dɛ dugukolo bɛ yen mɛ ban de kɛra a ma bɔn dugukolo ka d'an ma ani an mago bɛ ka denmisɛnnin ninnu lakɔkɔ cogo min na k'u lakalan kalan cogo ɲuman na jamana ka se k'an dɛmɛ a la an ka se k'o kalan d'u ma ni kalan dir'u ma o de bɛ se ka an dɛmɛ ka se ka caman fara taux d'emploi nin kan o kɔfɛ n bɛ kelen f'i n'a misikan ta garage jɔyɔrɔba bɛ jamana ka développement la n delila k'a f'i ɲɛna n ko hali sécurité la sécurité la jamana ninnu mago bɛ développement yɛrɛ la sécurité la garage jɔyɔrɔba b'a la n'i y'a f'i ɲɛna jamana fɛn fɛn mago bɛ développement la ni surtout armée yɛrɛ kɔnɔ ni armée bɛ recrutement kɛ wagati o wagati n'u mago b'a jamana ka développement la dɛ u mago bɛ sécurité fɛnɛ ɲuman na u man ka recrutement kɛ n'u ma tɛmɛ anw fɛ anw kan ka parce que mun na sɔrɔsikɛ pour que k'i ka baara ɲɛ i bolo terrain kan il faut k'i ni dɔnnikɛlaw de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ misaliya dɔ d'i ma sisan nin ye anw ye sɔrɔsi turupu ye an b'a fɛ ka taa ennemiw kɛlɛ an mago bɛ kɛlɛkɛminɛ ɲɛnama minnu na u sigilen bɛ mobili minnu sanfɛ a n'an ka sariw an bɛ ka taa ennemiw attaquer anw nana bila an pan na nin ye misaliya fitinin de bɛ min di parce que an bɛ caman kalama terrain kan an bɛ caman kalama information caman b'an bolo maintenant ni recrutement bɛ kɛ misaliya la ni u ko sisan bon président Samake ni recrutement na an mago bɛ mécanicien mɔgɔ 200 la ni recrutement na an mago bɛ électricien 100 la ni recrutement an mago bɛ constructeur c'est à dire an mago bɛ aw ka technicien mɔgɔ hakɛya na ni recrutement na parce que an b'a kalama Kanta ni recrutement ninnu bɛ kɛ an bɛ mɔgɔ caman an b'u dɔn hali n ye kangari de yɛrɛ da an ka garage caman ye c'est à dire ni recrutement bɛ kɛ chef yɛrɛ mɔgɔ i t'a dɔn ko minnu yɛrɛ bɛ fɛ olu bɛ taa faux diplôme de dilan garage kɔnɔ pour que ka se u ka se ka ta bon jamana b'u ta ka sɔrɔ u yɛrɛ tɛ clé yɛrɛ dɔn clé numéro dɔn bon u dun taara de ko parce que u ma ta marifa ci dɔrɔn kama u taara pour que u ka se ka ni a problème nana u ka se ka résoudre ni bolifɛn banna u ka se ka fɛɛrɛ kɛ u ka se ka chari dɔ b'i to opération na ni sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ opération na n'u bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan mobili tɛ boli mobili ka bɛ boli sira kan normal la cogo min na a tɛ kɛ ten koyi a bɛ diyagoya de bon fɛn nin bɛ diyagoya a bɛ tiɲɛ de o bon il faut que o karamɔgɔ ɲumanw de ka kɛ qu'on appelle sɔrɔsiw cɛma u bɛ marifaciw ɲɛdɔn u bɛ mécanique ɲumanw ɲɛdɔn bon n'a fɔra k'a fɔ ko ni mobili tiɲɛna ko o tiɲɛlen bɛ to yen wagati la fɔ an ka taa usine kɔnɔ ka mécaniciens ta ka na olu kana a dépanner donc o ye kojugubaw de ye donc an ka laɲini ye bi c'est à dire n'i y'a ye an bɛ ka kuma nin na tan nɔ jamana nin an mago bɛ Mali kura nin dɛ Mali kura nin de ye n'an ko Mali kura ka jɔ f'an ka kow yɛrɛ de tɛmɛ acteurs fɛ n'an tɛmɛna acteurs fɛ ko caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya n'i ye jate minɛ o recrutement ninnu na o recrutement ninnu baaraw ti ka a kɛcogo la bon hali wagatiw la n'i ye ministre ta ministre ka voyage n'i ye président ta a ka voyage normalement o man ka voyage mɔgɔ min kan k'u condi a kan ka kɛ mécanicien chauffeur de ye o minnu ni mobili bilala panne na dɔrɔn minnu bɛ se ka dépendance fɔlɔw kɛ rapidement donc olu kan ka taa mais o n'a ɲɔgɔnna caman n ye misaliya fitinin dɔrɔn de di n'o tɛ nin misaliya ninnu an bɛ se ka caman di a kɔnɔna na donc k'a yira gouvernement la sécurité kɔnɔna na an jɔyɔrɔba b'a a kɔnɔna na donc u k'u hakili to nin fɛn ninnu na n'i ko k'i ka Mali kura ka jɔ acteurs a tɛ taa olu kɔ dɛ faut que acteurs yɛrɛ de ka impliquer o de bɛ se k'a to an bɛ se ka Mali kura jɔ maintenant zone de garage ko min bɛ yen n'i y'o fɔ au niveau de
zone aéroportière donc an b'a kɛrɛnkɛrɛn an bɛ kan bila président Assimi ma a bɛ jamana nin fɛ dɛ wa an b'a soutenu togoya bɛɛ lajɛlen na a ka togoya bɛɛ lajɛlen kɛ Mali garage ka jɛkuluba ni wa ka kuma a ɲɛmɔgɔw fɛ pour que an mago bɛ fɛn minnu na Mali jeunesse ye o ka se ka ɲɛ an bolo parce que jamana wɛrɛ t'an bolo ni nin tɛ koyi Mali ye jamana foyi t'an bolo ni nin tɛ donc an bɛ jɛ cogo min na k'a dilan cogo ɲuman na o wajibiyalen de don an bɛɛ kan an bɛɛ jɔyɔrɔ mɔgɔ si kana jɔ i jɔyɔrɔ la anw jɔyɔrɔ ye min ye o de ye Mali ka Mali mobili dilan ka maliyɛnw lafiya u ka bolifɛnw kɔnɔ u lafiya u ka voyage siraw la u lafiya yɔrɔ caman na c'est pas pour rien an ye tɔn nin yɛrɛ tɔgɔ da paix la o bɛ bɛn kɔfɛ o bɛ lafiya kɔfɛ pour que jamanadenw ka lafiya bi pour que i ka lafiya f'i ka kɛ mobili ɲuman kɔnɔ f'i ka kɛ so ɲuman kɔnɔ bon ni bɛ mobili kolon kɔnɔ mobili nin man ɲi est ce que i lafiyalen don wa donc o misaliya caman bɛ yen an bɛ se ka min di paix kan bon an ka laɲini belebeleba bi o ye dugukoloko ye donc dugukoloko fanga kɛ an dɛmɛ pour que an ka se ka n ye tiɲɛni dɔ fɔ sisan Amin ka nin ka déguerpissement nin kɛra a ye tiɲɛni nin lase an ma bon o ni an bɛ min kalama dɔɔni mais sinon a caman bɛ yen nɔ donc pour que ka se ka ninnu inviter o tɛ ɲa fɔ jamana ka se ka an mago bɛ fɛn min na jamana ka se ka an dɛmɛ a baaraw la donc dugukoloko ta fan fɛ vraiment bi a degun b'an kan jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que k'a fɔ k'a tɛ yen a bɛ yen dɛ n bɛ segin a kan a bɛ yen mais a tɛ ka k'a kɛcogo de la comment on appelle ministre ni Kalifa a da sera a ma a ko ale tun ye schéma directeur kɔrɔ de ye a wagati la ale ye schéma directeur ya kɛ k'u tɛ plan si kɛ ni zone de garage plan t'a kɔnɔ ale b'a dɔn ale b'a dɔn dɛ schéma minnu bɛ schéma yɛrɛ kɛ ale tun y'o directeur de ye donc a ko a fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ k'a kɔnɔ u b'a vocation de falen donc an b'a ni fanga to o yɔrɔ kalama n'o ye président de la transition ye vraiment nin y'a bɔlen a kalama a ka bɛɛ lajɛlen kɛ Mali garage walayi u mago bɛ Mali jɔli la dɛ i bɛ koba fɛn o fɛn bɛ yen nɔ transition bɛ wuli k'a kɛ u tɛ min kalama dɛ garage Mali kurajɔ nin na garage dɔw bɛ yen nɔ u y'u jeli di Mali kurajɔ nin na bi garage dɔw bɛ yen nɔ u kɛra handicapé ye ni yɛlɛma nin senfɛ donc c'est pour o de kosɔn an bɛ kuma toujours faut que garage ka impliquer n'u bɛ ko kɛ u ka se ka impliquer la même ka don CNT kɔnɔna na an ye wulikajɔ caman kɛ mais n'i ye CNT ta bi ouvrier tɛ yen c'est à dire Mali garage ani Mali ouvrier acteurs yɛrɛ représenter l'État kɔnɔ mais nin ye kabako de ye o CNT kɔnɔ a tɛ yen mais cette fois-ci là an ye an ka dossier dɔw déposer la ka garage représenter laban na sisan min kɛra sisan donc ala ka y'o la donc ni Assimi n'a kɔni bɔ a kalama a ka togoya bɛ kɛ kan ni ouvrier ninnu ka se ka représenter CNT kɔnɔna na o de kosɔn n'o kɛra an ka gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ o bɛ se ka fɔ parce que problème bɛ ɲɛfɔ yɔrɔ min na il faut que acteurs ka ye mais CNT kɔnɔna na an ɲɛ b'a la mɔgɔw b'a kɔnɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la c'est à dire kuma kɔ n'o tɛ c'est à dire an mago bɛ nafa min na nin tɛ quoi voilà donc u ka acteurs yɛrɛ de don a kɔnɔ acteurs de bɛ se ka problème minnu bɛ yen acteurs yɛrɛ de bɛ se k'o expliquer jamana ka décision ta yɔrɔ la donc an bɛ min f'u ɲɛna CNT kɔnɔna na bi ou qu'on appelle k'a yira Assimi na CNT mɔgɔ 26 nin bɛna taa nin a k'a lajɛ Mali ouvrier n'o ye garage ni ouvrier ka candidat bɛ yen u ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de ɲini u k'a essayer ka o candidat nin u ka accepter o de b'a to ko caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka nɔgɔya kuma dɔ la ni mɔgɔ kelen de ɲini aw fɛ aw bɛ taa ni maa fila ye jamanakuntigi Assimi bɛ maa kelen ta aw la o b'a yira k'a fɔ n'a kɔni taara ni maa fila ye a kɛra cogo cogo a ka maa kelen bɛ ta donc n'a sɔrɔ a ɲinina ten kɔni a ka maa kelen bɛ ta donc an b'a ɲini u fɛ u ka se ka an dɛmɛ ka a baaraw k'a kɛcogo la ni Ala sɔnna voilà donc
toujours jamana ka développement siraw fɛ n'i ye an ka garage ta i bɛ taa garage kelen kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ chef de garage kelen ka garage kɔnɔ i bɛ taa denmisɛnnin 40 sɔrɔ a kɔnɔ wagati la i bɛ taa denmisɛnnin 20 sɔrɔ dɔw kɔnɔ c'est à dire anw tɛ garage jate anw b'a jate san kalo 10 olu bɛ taa ni ka segin na surtout congé bilalen tɛ nin sisan denmisɛnnin ninnu plupart bɛɛ bɛ na garage kɔnɔ bon ni congé fana banna denmisɛnnin nin bɛ to garage kɔnɔ yen n'a tɛ segin ka taa ekɔliso la n'i y'u sigi 100 o 100 30 bɛ to garage kɔnɔ ka sababu kɛ mun ye i bɛ taa sɔrɔ u ka kalan wariw sɔrɔli ka gɛlɛn se t'a somɔgɔw ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔpɛ denmisɛnninw yɛrɛ hakili ka di hakili man di donc o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nɔ Mali garage donnen bɛ ninnu jigiya de kɔrɔ donc mɔgɔ minnu bɛ jɔlen bɛ nin jɔyɔrɔ la tan jamana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔw la jamana ka développement siraw fɛ n'o kuma bɛ kɛ nin mɔgɔ ninnu kan ka impliquer a la anw bɛ garage kelen jate komi ekɔliso de par exemple n'i ye Mali kɔnɔ bi n'i ye u ka mansinba ta sisan ka taa jɔ k'i bɛna ekɔliso dɔ ci i b'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ ko est-ce que ni mansintigi tɛ fatɔ k'a ekɔliso ci bon o ekɔliso bɛ cogo min na dɛ garage b'o cogo de la denmisɛnnin ninnu bɛ kalan ekɔliso la dɛ o denmisɛnnin kelen ninnu de bɛ kalan garage kɔnɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛkɔrɔ o ye komi ninnu ye ekɔlidenw ye mais minnu bɛ taa garage la i bɛ taa sɔrɔ a dɔw caman bɛ yen u ma taa ekɔli la bon mais malidenya hakɛ la u bɛɛ ye hakɛ kelen de ye o u bɛɛ ye hakɛ kelen de ye donc jamana kan k'i hakili de to la mɔgɔ minnu bɛ olu kalan olu ye mɔgɔbaw de ye donc Mali garage ye mɔgɔbaw ye donc u k'a bila a minɛn kɔnɔ o de nafa ka bon an kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc nin ye kuma an ka c'est à dire an bɛ se ka si nin kuma nin na c'est à dire garage ka problème ka ca a problème ka ca mais solution bɛ se ka sɔrɔ a bɛɛ la quoi solution bɛ se ka sɔrɔ a bɛɛ la donc gouvernement k'an dɛmɛ a baaraw bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na n'i ye kuma cayatɔ ye ko la a mago bɛ fɛn min na o de ma sɔrɔ n'o sɔrɔla a ka d'an ye n'an bɛ sigi kɛnɛ kan ten an ka fɔ président Asimi tiɲɛ yɛrɛ la garage a ye u ka ɲɛmɔgɔ wele k'a mago bɛ dugukolo min na k'o d'a ma n'an sigira an t'o fɔ wa u mago bɛ kalanko min na an mago bɛ kalan min na k'an dɛmɛ o kalanw ka se ka sɔrɔ an ka se k'an ka garage kalan u ka se ka mobili kura minnu bɛ bɔ u ka se ka o kalan ɲuman sɔrɔ ni président Asimi y'o kɛ an bɛ o tɔgɔ duman d'a ma kɛ donc e ma ye ne bɛ ka ministre dɔw ko fɔ minnu bɛ depuis IBK ka wagati la parce que o ye ɲuman de kɛ o donc an dun sigilen b'a kan bi changement nin bɛna kɛ bi ale de bɛ se ka an dɛmɛ ka changement nin kɛ donc an b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen a t'o kalama de mais n'a bɔra a kalama an b'a dɔn a bɛ réagir cɛ min don an b'a dɔn a bɛ réagir donc parce que mɔgɔ min don a b'a ka jamana fɛ a n'a ka équipe donc kɛnɛ nin kan vraiment kuma nin bɛɛ fɔ kun de u ka faamuya sɔrɔ a la bon n b'a dɔn fana u bɛna faamuya sɔrɔ a la parce que fɔ kuma ka fɔ a fɔcogo la ni kuma fɔra a fɔcogo la o de la solution bɛ se ka sɔrɔ a la mais n'i ma kuma fɔ a fɔcogo la f'i y'a jɛgɛn a nafa ka dɔgɔ donc o de kosɔn an bɛ ka kuma fɔ a fɔcogo la pour que solution bɛ se ka sɔrɔ a la voilà donc ni ɲininkali bi fɛ ayiwa karamɔgɔ Seydou Samakɛ nin diyara n ye hali bi an bɛ to dugukolo ko lahala kan an b'a ɲini lamɛnnikɛlaw ni lajɛlikɛlaw fɛ bɛɛ ka partager laɲini ye diɲɛ ma ka bɔ aw ka gɛlɛya ninnu kalama n'i y'a ka dugukolo ko ninnu gɛlɛyaw lajɛ i b'a ye k'a fɔ a garage caman bɛ yen n'i donna a kɔnɔ bi i t'a sɔrɔ mobili dɔw bɛ garage kɔnɔ san 3 san 4 o bɛ garage kelen kɔnɔ yala o fana tɛ kɛ sababu ye ka dugukolo ko gɛlɛya aw garage baarakɛlaw ma wa ka d'a kan don o don mobili dɔ bɛ na ni place tɛ ka dɔ lajɔ tuma dɔ la a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye effectivement vraiment nin ye ɲininkali ɲumanba ye an yɛrɛ an ye kuma caman ka o kan c'est à dire garage tɛ parking ye quoi an bɛ to k'o fɔ toujours garage ɲɛna garage kɛra de ye mobili kana dilan kɔnɔ ka taa mais sariyaw b'an bolo a ko ninnu na c'est à dire
an ma se k'a fɔ o ma bila en application fɔlɔ sinon garage yɛrɛ ka mobili bila garage kɔnɔ a délai yɛrɛ dan ye kalo 3 de kalo 3 mobili man ka tɛmɛ kalo 3 ka garage kɔnɔ a kɛra dilali o dilali ye kalo 3 b'a sɔrɔ a banna mais an bɛ min faamuya Mali kɔnɔ dɔw bɛ se ka na n'u ka mobili ye n bɛ misaliya d'i ma u bɛ na sisan ko bon k'u ka jeune classe jeni na jeune classe i b'o devis kɛ ka d'u ma peut-être a tɛ tɛmɛ 5000 kan i b'a waraka dɔrɔn mobilitigi n'a taara wagati dɔw la a tigi seginni bɛ kɛ fɔ san 1 san 2 bon i b'a dɔn o ye espace minɛlen de ye mais sariya minnu b'an bolo n'an bɛn'u bila en application o de ye mobili dilali nin tɛ tɛmɛ kalo 1 kan o ka fɔ mobilitigi na i ka mobili nin dilali a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan i b'i jija ka na nɔfɛ donc mobili dɔw bɛ tiɲɛ fo dilanni bɛ kalo ta effectivement o bɛ kalo ta par exemple sisan ni mobili dɔ bɛ se ka na dilali fasugu dɔ kama komi anw minnu y'an ka kalan kɛ kɔfɛla ninnu na an bɛ o fɛn caman o calcul ninnu caman b'an bolo c'est à dire ni mobili nana a dilali bɛ bɛn tile hakɛya nin ma a bɛ bɛn kalo hakɛya nin ma o dɔnnen don par exemple min bɛ se ka kalo 3 yɔrɔ sisan par exemple mobiliba dɔ bɛ se ka na sisan ale ka construction carrosserie construction complet kan ka kɛ moteur kan ka dilan châssis baaraw caman kan ka k'olu kun donc ni carrosserie banna a kan ka peinture bon minnu bɛ citerne baara ninnu dilan olu fana ka construction wagati dɔ la o construction ba ninnu dɛ olu bɛ se ka kalo 3 ta parce que o ye ka mobili sɛ bɛ fɛ k'a fɔ citerne baara bɛ dilan fɛ yan citerne a ɲɛ bɛ citerne fɛn fɛn min n'a bolila nin yɛrɛ mɔgɔw hakili la k'a caman bɛ bɔ tubabu jamana kan mais bi anw yɛrɛ b'a min bɛ boli Mali kɔnɔ bi n'i y'a sigi 100 i bɛ taa sɔrɔ 60 bɛ dilan Mali kɔnɔ yan bon o bɛ cogo min na remorque ninnu kamiyɔnba ninnu bɛ o cogoya kelen na a bɛɛ bɛ dilan an fɛ yan donc Mali garaziw bɛ baara la dɛ bon maintenant baara dɔw bɛ yen nɔ a wagatiw dɔnnen don bon mais client wagati dɔw la dɔw bɛ na mobili déposer i bɛ taa sɔrɔ a labɛnnen t'a kama dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a ɲini de k'u débarrasser ka b'u ka mobili yɛrɛ la ka na jɔ garage kɔnɔ ka u yɛrɛ ɲini k'a mara donc ni garaziw an mago bɛ garaziw ka kelenya min na o kɔnɔna na an y'a yira garaziw la c'est à dire ni mɔgɔ nana n'a ka mobili ye mobili bɛ dilan période min na c'est à dire tile hakɛya na o ka fɔ a ɲɛna mobili tɛ tɛmɛ nin kan donc n'o o wagati dafara a bɛ yira komi mobili tɛ garage kɔnɔ bilen quoi a bɛ parking de la donc parkinasi ne ye kalan kɛ jamana ninnu kan olu ka parkinasi ni kalo n bɛ jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ yan yɛrɛ n yɛrɛ ye o jɛkuluba la n ye ko caman k'o kɔnɔna na o jɛkuluba olu ka délai dan ye kalo 2 ani tile 15 jateya ni bolifɛn donna ka garage kɔnɔ u bɛ se ka o dɔrɔn de accorder a la c'est à dire ni dilaliba b'a la mais ni dilaliba t'a la o fɛnɛ o togoyaw bɛ yen nɔ komi an tɛ se k'a bɛɛ détailler nin yɔrɔ nin kan donc ni o wagati tɛmɛna i b'a bila i kunna k'i ka mobili bɛ parking de la parkinasi jamana dɔw b'an kɛrɛfɛ olu jamanaw ka parkinasi garage kɔnɔ o ye tile 24 heures o ye 200 de n'i ka mobili tora garage la diɲɛ don o don i bɛ 200 de sara o ye a parkinasi ye bon ni mobilitigi y'a dɔn k'a fɔ ko n'ale nana ka mobili gare garage la wagati dɔ de b'a bolo n'a ma mobili dilan o kɔnɔ a bɛ parkinasi sara est-ce que a bɛ sɔn ka gare wa donc mobili fana taara gara ka da la voilà mobili stationné garage kɔnɔ o de kosɔn ni an sera ka zone de garage sɔrɔ ni sariya ninnu caman de bɛ an b'u bila en application parce que an bɛ jamanajɔ de la jamanajɔ a tɛ ɲɛ fo k'a kɛ sariyaw de kɔnɔ donc ni mobili nana garage kɔnɔ parking tɛ dilali yɔrɔ de don bon
ni i ka mobili n'a ye a dilan wagati tɛmɛ dɔrɔn i bɛ parkinatisi de sara o de b'i pousser ka na mobili dilan ou bien k'a ta ka taa n'a ye n'i b'i ka mobili gare i ka so i bɛ taa jɔ i ka so garazi tɛ parking ye garazi ye mobili dilan yɔrɔ de donc i ka ɲininkali nin mobili kolon caman bɛ garaziw la a caman bɛ na nin de fɛ donc e ka mobili classe démontera ko jeune classe fo min dilanli tɛ tɛmɛ tile kelen kan mobili ye kalo 3 kɛ mobili ye kalo 4 kɛ i b'a dɔn o kɔni o tɛ sariya la a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ pinaw bɛ bɔ pinaw bɛ tiɲɛ walima mobili yɛrɛ kɔnɔ minɛn dɔw bɛ tunu et puis monsieur Kanta ni problème min ka bon de koyi par exemple dɔ bɛ n'a ka mobili jɔ panne dɔ kama o panne n'o o panne comment on appelle ni mobili ye kan ka dilan peut-être tile 2 kɔnɔna na mobili bɛ jɔ ka san 1 kɛ fɛn kɔrɔ de don n'a jɔra a bɛ IG ka taa fɛ zone b'a minɛ fɛn caman bɛ yen nɔ a jɔlen bɛ yɔrɔ kelen dɔ bɛ se ka a feu rouge ci dɔ bɛ se ka faru ci tile yɛrɛ bɛ se ka vitre ci bon don min na n'o nana dɛ o b'a sɔrɔ i tun ye o ka jeune classe début ko 5000 o bɛ sin yɔrɔ ka na patron nana han n nana i ka mobili 5000 filɛ nin ye n ka jeune classe falen i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ c'est à dire a ka bɔ hakili ma bon e yɛrɛ b'a dɔn e ka mobili jɔra i nana n'i ka mobili ye don min na o ni bi tɛ kelen ye 5000 bɛ se k'o dilan wa 5000 tɛ se k'o dilan bon Kanta o y'i tatɔ de ye kaso la dɛ garazi tigi n'i ma kɛ mɔgɔ jɔlen o y'i tatɔ de ye kaso la dɛ o de kosɔn an b'a ɲini garaziw bɛɛ fɛ u ka se ka n'u yɛrɛ don tɔn kɔnɔ tɔn bɛ se k'u protéger cogo min na parce que mɔgɔ kelennabila a ma nɔgɔn dɛ donc programme de bɛ d'i ma mobili mana na nin hakɛya nin kɛ garazi kɔnɔ pénalité bɛ na donc n'o o yirala i la depuis i ka mobili jɔ wagati i tɛna kasara lase a tigi ma bon ni san kelen e nana 5000 ko min tun bɛ e nana 5000 di ko k'i ka mobili dilan sisan o jeune classe yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ moteur yɛrɛ min classe bɔra a sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ moteur yɛrɛ problème b'a la parce que ni moteur dayɛlɛla ka période dɔ bɛ yen n'a y'o tɛmɛ dɔrɔn a bɛ se ka problème lase moteur yɛrɛ ma bon fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ o ye min yɛrɛ début fɔlɔ nin kɛra i ye n'o ye 5000 ye dɛ n'i nana ni 5000 ye 5000 tɛ se k'o yɔrɔ yɛrɛ labɛn wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ bon moteur ye fɛn ye tuma o tuma n'ale tɛ ka baara kɛ a bɛ défaut a bɛ se ka défaut kɛ surtout a dayɛlɛ bon maintenant i bɛ taa sɔrɔ a jɔlen pneus bɛ IG pneus bɛ tiɲɛ a jɔlen amortisseurs bɛ tiɲɛ a jɔlen suspension yɔrɔ caman de bɛ yen min bɛ tiɲɛ vitres yɛrɛ bɛ ten fɛn caman bɛ yen o bɛ tiɲɛ bon n'o problème nana poser ni garazitigi ko mobilitigi ma dɔrɔn chef nin problème bɛ yen nɔ nin problème non ne nana n ka mobili ye o tun t'a la bon sisan o bɛ sin kɔrɔ ka wuli kɔrɔ ka taa polisi la i kɔrɔ bon n nana n ka mobili bila garazi la a t'a fɔ k'a ye bila nin don na dɛ n nana sisan n ye wari d'a ma a filɛ wala polisikɛ fana t'a ɲɛɲini ale tɛna terrain kan i b'a dɔn komi an ka kiriw bɛɛ bɛ tigɛ an tɛna terrain kan foyi an tɛ ɲininkali kɛ donc a bɛ ɲini dɔrɔn plaignant a bɛ ɲini dɔrɔn k'o mago ɲa dɔrɔn donc ka binni kan donc o problème b'an ka garazi caman sɔrɔ n'an yɛrɛ bɛ intervenir a la donc mais ni mɔgɔw bɛ sariya kɔnɔna na an bɛ bilasirali caman kɛ min b'u kisi ka bɔ nin problème ma donc nin problème nin ka ca kosɛbɛ garazi la o de la u b'a fɔ ko n'i ka mobili don garazi la u bɛ fɛnw bɔ a la tiɲɛ tɛ dɛ u tɛ fɛn bɔ dɛ baara kɛra cogo mɔgɔ ɲumanw b'a la mɔgɔ b'a la cogo min na mɔgɔ kuntanw b'a la ten mais ni bɛɛ y'i ka hakɛ dafa a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛman caman b'a kɔnɔ o bɛ bɔ a kɔnɔ donc o ye i ka ɲininkali yɔrɔ ni jaabiw ye. Ayiwa i ka kuma senfɛ a bɛ n'a fɔ i b'a fɛ ka wele bila garazi baarakɛlaw ma u bɛ se ka na don tɔn in na cogo min na o kɔfɛ a ka bolofara min bɛ Mali fan dɔw la yala aw bɛ ɲɔgɔn kalama fo ka na se bi ma kɔni. Effectivement an bɛ wele bila ka taa garaziw ma parce que Mali kɔnɔ bi i bɛ se ka fɔ tɔn dɔ de créelen bɛ bololabaarakɛlaw caman b'a kɔnɔ mais ka tɔn bɛ yen nɔ bi min bɛ
garage représenté ka kila tuguni ka ouvrier caman représenté u fɛ o ye nin tɔn kelen de ye garage ka tɔnba nin a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali ka développement la garage bɛɛ ka a yɛrɛ ye nin tɔn nin kɔnɔ bi o de ka d'an ye kosɛbɛ donc an bɛ garage bɛɛ de wele garage bɛɛ ka na tɔn nin kɔnɔna na an ka se ka na ɲɔgɔn dɛmɛ pour que Mali garage ko bɛ se ka bila sen ɲuman kan cogo min na parce que anw bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ bi an ka cɛkɔrɔba tɛmɛnenw anw ye hakili min sɔrɔ bi pour que ka se ka nin tɔnba nin bila sen kan garage ka se ka lakana o